malaman? Talagang kili-kili. Nak, akin na nga yung ano ko, yung sekretong ginagamit. Wait, mother. Ito lang siya, guys. Tawas. Tawas. Oh my God! Wow! Tawas powder. Tawas powder with skin lightening formula protection for the family. Sana all. Ito siya, pag ganito guys, pag ginagamit. Lagay lang dito, ganon. Ganon. It's so hamot. Mabango siya, guys. Ang lambot sa balat. Tangkilikin ang sariling atin. Tawas.